Les économistes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme cette Yassine. Donc, première des choses, nous avons continué et nous avons terminé le programme Kamel, من المارشي حتى la mondialisation. Donc, غالبا غتكون لقيتي la correction des examens en voyant sur Allo School. هذا 100% ولا غيكونوا وصلوك les vidéos donc d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, là, en tout cas, vous pouvez tout simplement aller sur www.alloschool.com. Vous allez voir directement sur la page الخاصة بالéconomie que كاينين دروس كاملين que ce soit PDF ou là les cours en vidéo. Les vidéos, les premières vidéos هما les vidéos ديالي. Donc سواء في المارشي في les agrégats في la politique monétaire في la politique budgétaire, les premières vidéos هما les vidéos اللي كاينين في la page ديالي. Donc, vous pouvez vous amuser en ayant une formation en économie très simple. Vous allez avoir une explication très facile. Donc, profitez-en. Première des choses, on va corriger l'examen 2019. Donc, باش نبداو la correction, خاص تكون déjà téléchargé l'examen 2019 وحطيتيه هداك. Vous pouvez l'imprimer ou là vous pouvez justement le voir sur l'écran de votre ordinateur ou là قسم l'écran à la jauge si vous avez un téléphone donc smartphone, comme ça تشوف une partie examen, une partie correction de cet examen. Donc, le deuxième point. Troisième point, juste pour simplifier les choses, vous voyez, j'ai déjà écrit la correction. Sachant que je une correction pour 2019. Donc là, on sait très bien notre travail, comment il est. Donc, pour simplifier les choses, j'ai déjà noté la correction. Donc, je vais lire le document, je vais expliquer le document et on va passer aux réponses. Donc, 1, 2, 3, à la barakatillah. Donc, on va commencer le premier document, l'examen 2019. L'examen de session normale de GE, donc sciences économiques, mais GC. Alors, document l'oul, il parle de la croissance économique. Alors, premièrement, la croissance économique, je sais le PIB. Puis maintenant, la croissance, le PIB ou donc, première information, c'est que la croissance concerne le PIB. De combien a augmenté le PIB. La croissance économique 2%, le PIB 2%. وانت الهدف ديالك ان البي بي يتزاد يلا تبع معايا. En 2018, donc premier document, en 2018, la croissance économique, c'est-à-dire شحال طلع le PIB au Maroc devrait, علاش قالوا devrait, ils ont utilisé le conditionnel. Attention, c'est une prévision. يعني jusqu'à maintenant, ils sont pas sûrs. يقدر يطلع. Devrait s'établir à 3%. بمعنى اخر le PIB غيطلع يقدر يطلع 3%. Contre 4,1 en 2017. Ça veut dire في 2017 غا البي بي تزاد ب 4.1 وفي 2018 غيتزاد غير ب 3. يعني كاين سرعه في لا كروسانس ولا تباطؤ. Bien sûr كاين un ralentissement. Attention, le PIB n'a pas baissé. كاين اللي غيقول لي le PIB a baissé. Non, كان في الاول طلع ب 4.1 دابا طلع ب 3. راه طلع ولكن طلع avec un niveau donc moins accéléré. Selon les prévisions du Haut Commissariat au Plan, quand vous voyez que ce ne sont que des prévisions. Ce ralentissement, le PIB pourquoi? Le PIB, la formule du PIB, il y a sigma valeur ajoutée, c'est un poney de subvention. Valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée agricole ou industrielle et tertiaire. Ça veut dire qu'il y a la valeur ajoutée de automatiquement le PIB ou la valeur ajoutée de automatiquement le PIB يتزاد. Donc, ce ralentissement est dû, le recul du secteur primaire, donc de l'agriculture, et à la reprise lente, كاين واحد الصعود ولكن ثقيل ديال le secteur non agricole. Donc هادو جوج اسباب اللي خلاو la croissance économique تكون dans un ralentissement. حاجه اخرى قال لك اسيدي la lente transformation des structures de l'économie est visible à travers la contribution à la croissance économique. OK, une phrase introductive. La consommation des ménages. Deuxième point, c'est que أهم composante في le PIB هي la consommation. نتوما عارفين بان ال PIB تيساوي DCF زائد ال FBCF زائد variation de stock زائد X moins M. ال DCF la consommation بوحدها راه تقريبا 700 مليار. دونك ال PIB ديال المغرب شحال 1000 مليار 1020 مليار 1120. غير la consommation بوحدها تتشكل اكثر من 80% من ال PIB. Donc attention, la consommation هي اللي هازه la croissance في المغرب. La consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique, continue à générer des déficits car elle est satisfaite principalement par les importations. Donc la consommation n'est pas bonne parce que la plupart des produits que nous consommons ne sont pas produits au Maroc, ils sont importés. Donc un déficit commercial. Raisonnez bien. En effet, le Maroc peine
à installer une industrie capable de se substituer aux importations et de renforcer l'export. Le Maghreb jusqu'à maintenant باقي يتعذب ما لقاش une stratégie اللي غتخليه يدير un très bon produit باش يعوض الواردات و un très bon produit باش يصدروا وهذه ça nous rappelle développement, la stratégie de substitution aux importations ou de promotion des exportations. L'investissement national, donc je vais essayer de voir l'investissement, devrait certes progresser, en 2018, principalement grâce aux infrastructures, grâce à Doula, mais malheureusement générant peu de croissance et d'emploi. Donc le problème في المغرب c'est que la croissance économique تتزاد ولكن l'emploi ما تيتزادش. ملي يطلع le PIB ب 1% تيتزاد l'emploi ب 30,000 emplois ولكن c'est pas suffisant parce que كل عام تيجي 180,000 واحد للمارشي الترافاي. Donc c'est pas du tout suffisant. 30,000 يخدموا و 150,000 يبقوا en chômage. La demande extérieure nette, c'est-à-dire X moins M, la demande extérieure nette contribue négativement à la croissance économique. On a un solde commercial négatif. Donc en résumant, on a dit que le PIB en 2017 طلع ب 4.1 وشحال طلع في 2018 طلع ب 3%. يعني كاين رالونتيسمون. قالوا لي علاش هذا الرالونتيسمون؟ سببو السيكتور اغريكول كاين ان ريكول وسببو كاين واحد الصعود ثقيل للسيكتور اندستريال. من جهه اخرى قال لك اسيدي بان لا كونسوماسيون تطيح، لي زامبورطاسيون تزادوا، ما عندناش اون اندستري كابابل ولا انفستيسمون تزاد ولكن il ne génère pas d'emploi. وعطاونا ان طابلو فيه لي زامبلوا اي لي ريسورس. attention les agrégats هادو. دونك خصك تكون فاهم لي زاغريغا بلا ما دير فيها زعما اينشتاين وانت غتقمر تجيب لي زانفورماسيون سي سرا دو نيمبورت كوا، سي سرا دو غاشي ما فيها باز. رجع شوف لي زاغريغا غتلقاني حاط لك لي زاغريغا دون مانيير انكرويابل، شارحهم بطريقه زوينه كلشي تيفهم، ما كاينش يدخل تيقول لي ما فهمش. دونك اش عطاونا لي ريسورس. شنو هما لي ريسورس؟ هما البي بي زائد لي زامبورطاسيون. عطاونا لي ريسورس ديال 2015 2016 و 2017 و 2017 عطاونا 1402 مليار درهم. اي اتونسيون عطاونا لي زانفورماسيون او بري كونستان، سيتادير ما كايناش لانفلاسيون، يعني محايدين ليفي انفلاسيون. وعطاونا لي زامبورطاسيون. دونك هاي كاتبين دون، دونك لي ريسورس دون سا فودير لي زامبورطاسيون داخلين في لي ريسورس. وعطاوك لي زامبلوا اللي فيهم الاف بي سي. شنو هو الاف بي سي؟ هو الاف بي سي اف زائد الفارياسيون ستوك. اون ا ديجا فيو سا. شوف لي زاغريغال فيديو. وعندك لي زيكسبورطاسيون pour 3 années وعندك بشحال طلع البي بي. في 2015 البي بي طلع ب 4.5، في 2016 طلع ب 1.1، في 2017 طلع ب 4.1 شفناها في الدوكيومون، وفي 2018 طلع ب 3. دونك طلع ونزل شويه غالونتي، شويه طلع شويه غالونتي. فوايي دار بحال هكا، بحال شي بحال جبل. نشوفوا لي كيسيون. قبل ما نشوفوا لي كيسيون غنمشيو لا باج 6. لا باج 6 عندك لي زانيكس. l'annexe الاولى سميتها mettez une croix dans la case appropriée. Alors allons-y. La première proposition, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, mesure l'évolution des prix moyens. C'est vrai, l'IPC تيحسب لي واش الاثمنه تزادوا ولا طلعوا ولا نقصوا ديالاش، واش des biens de consommation finale ou des biens de production durable ou des biens de consommation intermédiaire. La définition de l'inflation, c'est la hausse générale des prix à la consommation. Donc l'IPC تيحسب لي l'évolution des biens à la consommation. ما كاينينش les biens durables parce que هذاك l'investissement وما كاينينش les matières premières اللي هي الثالثه. Deuxième supposition, dans une économie, l'offre de travail. اجي رجع معايا ملي شفنا في الشوماج لا بروميير نوسيون شفناها شنو هو لو travail. C'est quoi un travail? Un travail c'est un effort physique ou là intellectuel. شكون تيعطي l'effort؟ La population active. شكون هي la population active؟ سواء كنتي خدام ولا ما خدامش انت هو اللي تعطي العمل. Donc dans une économie l'offre de travail est mesurée par quoi؟ واش par la population active occupée واش غير اللي خدامين بوحدهم هي اللي فيهم l'offre de travail، ولا la population active occupée اللي خدام واللي شومور بجوجهم، يعني la population active كامله ولا la population active en chômage ولا غير لي شومور. بصفه عامه l'offre de travail جايه من الناس اللي قادرين يعطيو العمل سواء كان خدام ولا ما خدامش. بمعنى اخر la bonne réponse c'est la deuxième، c'est-à-dire que l'offre de travail جايه من اللي خدام حيت قادر يخدم واللي ما خدامش حتى هو قادر يخدم. Le taux de chômage féminin se calcule par le rapport suivant. شنو هو le taux de chômage d'abord؟ هو la population en chômage على la population active fois 100. ياك إلا بغيت taux de chômage féminin اش غندير les chômeuses، donc la population en chômage féminine على la population active féminine fois 100. Donc la première réponse هي la population en chômage féminine على la population active كامله. لا، population active en chômage
La population active féminine, la population en chômage féminine, la population active féminine, donc c'est la bonne réponse, c'est la troisième. La dépréciation du dirham, qui est une vidéo spéciale. Une vidéo spéciale, le régime de change flexible. C'est très important. Alors, la dépréciation du dirham, il a الدرهم طاح اشنو غيطرا واش الصادرات ديالنا غيوليو رخاص ولا غيغلاو في المغرب الا الدرهم طاح سلعتي كتولي رخيصه علاش باسكو vous avez 1 euro تيساوي 10 درهم الا جا فرنساوي عطاك 1 euro تعطيه 10 درهم غيشري 2 كيلو د السردين الا كيلو ديال 5 دراهم الا ولا 1 euro تيساوي 20 درهم ها هو الدرهم طاح فرنساوي ملي غيجي غيشري 4 كيلو د السردين شا لا كومبيتيتيفيتي ديالك غتزاد الصادرات ديالك غيتزادوا. Alors, la dépréciation du dirham, واش غتزيد la compétitivité ديال الثمن des exportations marocaines en cette devise? Oui, غيتزاد la compétitivité ديال الصادرات ديالنا. واش غطيح la compétitivité؟ لا. واش غطلع la compétitivité des importations؟ لا، les importations غيوليو غاليين. Donc, إلا طاح الدرهم غتزاد la compétitivité prix des exportations marocaines. Le PIB permet de mesurer les revenus primaires et les transferts courants. Les revenus primaires des agents économiques sur le territoire national ou les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques. Alors, شنو هو le PIB? C'est la somme des richesses créées في المغرب. حنا عارفين بأن le PIB فيه formule الأولى l'offre, la demande ou le revenu. شنو هو le PIB revenu? هو la rémunération de salaire زائد l'excédent brut d'exploitation et revenu mix زائد les impôts nets de subvention. C'est l'ensemble des revenus. شنو هو الفرق بين revenu primaire و revenu secondaire؟ revenu secondaire هو داك اللي غتصدقو انت بحال مثلا شديتي ان سالير وصدقتي عطيتي ان ترانسفير ولا جو نسي با شنو درتي عطيتي شي حاجه من الريفوني ديالك تنقولوا هذه secondaire. Revenu primaire هو اللي خديتيه pour la première fois parce que درتي un effort de travail ولا un investissement ولا n'importe quoi. Ou le PIB شنو فيه une rémunération de salaire. Rémunération de salaire c'est un revenu primaire ولا صدقه؟ C'est un revenu primaire حيت خديتيه pour un travail. L'excédent brut اللي هو البينيفيس خديتيه pour une deuxième fois ولا خديتيه pour une première fois parce que درتي investissement. Bien sûr pour que درتي investissement. Les impôts nets de subvention واش صدقه ولا parce que ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité. Donc le PIB هو la somme des revenus primaires. Secondaire là parce que secondaire غير صدقه فيها les dons فيها les transferts etc. L'effet d'éviction qui est la politique budgétaire. رجع la politique budgétaire غتلقاها في la dernière vidéo سميتها les limites. Donc l'effet d'éviction واش هو l'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit des entreprises du secteur privé au détriment de l'État, ce qui pénalise l'investissement public. Ou là, l'orientation de la majorité d'épargne nationale au profit de l'État au détriment des entreprises du secteur privé, ce qui pénalise l'investissement privé. Ou là, le recours aux importations. Alors, شنو هو l'effet d'éviction? هو من الدولة تكون محتاجة الفلوس اش تدير؟ تتمشي تاخذ الكريدي من عندنا من البلاد من عند لي زاجون ايكونوميك ماروكان اش تدير؟ تتجمع لهم فلوس كامله تعطيهم لي بون تريزور. بيان سور لي زاجون ايكونوميك غيعجبهم الحال ولكن فين كاين الريسك؟ الريسك مولاي كاين بحاجه وحده. فلو فات ان الدوله ملي غادي تاخذ الفلوس وتعطيك لي بون تريزور ما غتبقاش لا ليكيديتي في المارشي انتربانكير ولا في المارشي بانكير بصفه عامه. دو فات لي زاجون ايكونوميك ما غيقدروش يانفيستيو وسورتو الشركات ملي ما غيانفيستيو الشركات اوتوماتيكمون غيطيح الانفيستيسمون بريفي. دونك من الاخر ليفي ديريكسيون هو ان الدوله غتزاحم الشركات. اشنو غيطرا؟ الدوله غتاخذ الفلوس وما غتخلي لي زونتربريز والو باش يديروا لها انفيستيسمون باسكو الابناك ما بقى عندهم والو. دونك الدوله جمعات كلشي. دونك لي زونتربريز ما يقدروش ياخذوا الكريدي باسكو طو دانتيغ غيكون طالع اي اوتوماتيكمون غينزل l'investissement privé. Donc c'est la deuxième réponse هي le fait ان الفلوس كامله تتمشي للدوله على ظهر الشركات ce qui va donc laminer ou ce qui va pénaliser l'investissement privé. Donc نكتفي بهذا القدر pour la première vidéo et on va continuer avec une deuxième vidéo باش ما نطولش بزاف.